Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Asfia Karima, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nomor pendaftaran 420 425 004 J2. Yang pertama ada surat Hud ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Hukum bacaannya wa qala bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Qala rkabu, roknya rok tafhim sebab rok sukun didahului fathah. Fiha bismillah, millah ini lafaz jalalah tarkik sebab lafaz jalalah didahului kasroh. Majriha, ini bacaan qalqalah sugro sebab jimnya mati asli. Majriha bacaan imalah, terdapat di surat Hud ayat 41. Majriha wa mursaha. Inna bacaan gunnah sebab nun tasydid. Rabbil ghafurur rahim. Rahim bacaan idgham bila gunnah sebab dhammah tanwin bertemu ro. Rahim bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Untuk surat yang kedua ada surat Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malakal. Qalu, ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malakal ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Hukum bacaannya qalu bacaan matobi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Ya abana bacaan mad jaiz munfasil sebab matobi'i sebab mad bertemu alif dalam dua kalimat. Malakala ta'manna, nanya bacaan gunnah sebab nun tasydid. La ta'manna itu bacaan ismam, terdapat di surat Yusuf ayat 11. Ala Yusuf wa inna bacaan gunnah sebab nun tasydid. Lahu lanasihun bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Yang ketiga surat Yasin ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hukum bacaannya qalu, lu bacaan matobi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Ya wailana bacaan madlin sebab fathah bertemu ya sukun. Memba'athana sebab memba'athana bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Memba'athana mimmar bacaan idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu mim. Marqadina hada bacaan saktah, terdapat di surat Yasin ayat 52, berhenti dua kali ketukan. Hadza ma wa'adar rahman. Ar-Rahman itu bacaan asyamsiyah sebab al bertemu ro. Wasadaqal mursalun. Al-mursalun ini bacaan al-qamariyah sebab al bertemu mim. Mursalun bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Lalu surat yang keempat surat Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Hukum bacaannya, walau lau bacaan madlin sebab fathah bertemu wawu sukun. Ja'alnahu Qur'anan bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu alif atau hamzah. Jamiyal laqalu jamiyal laqo itu bacaan idgham bilahunah sebab fathah tanwin bertemu lam. Laqalu laula fussilat ayatuh jamiyun ini bacaan tashil terdapat di surat Fussilat ayat 44. Jamiyyu wa arabi bacaan idgham bilahunah sebab dhamma tanwin bertemu wawu. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa hudawa itu bacaan idgham bilahunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Shifaun itu bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Walladzina la yu'minuna fi adanihim bacaan majais munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam 2 kalimat. Waq ini bacaan sebentar ada adanihim wa ini bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Waqrun qafnya bacaan qalqalah sugro sebab qafnya mati asli. Waqruwa itu bacaan idgham bilahunah sebab dhamma tanwin bertemu wawu. Alaihim ama ini bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ulaika bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yunadawna mim makani bacaan idgham bilahunah sebab mim sukun bertemu mim ba'id ini bacaan iklab sebab kasroh tanwin bertemu ba'id bacaan qalqalah kubro sebab dalnya mati waqaf. Surat yang terakhir atau yang kelima ada surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hukum bacaannya, ya ayyuha bacaan majais munfasil bukan ya ayyuha bacaan mad wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Alladzina amanu la yashar qaumun bacaan idgham bilahunah sebab dhamma tanwin bertemu mim qaumin ini bacaan ifa hakiki sebab mim sukun bertemu qaf. Qaumin asa bacaan idhar halki sebab kasroh tanwin bertemu ain. Asa ayyakuna ini bacaan mad jais munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam 2 kalimat. Ayyakunu itu bacaan
idhom bi gunnah sebab nun sukun bertemu ya. Yakunu kunu itu bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Khairo bacaan madlin sebab fathah bertemu ya sukun. Rom minhum ini rom min bacaan idhom bi gunnah sebab fathah tanwin bertemu mim. Minhum ini bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Hum wala bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Wala nisaun bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ummin ini bacaan idhom bi gunnah sebab dhamma tanwin bertemu mim. Min nisa'in ini bacaan idhom bi gunnah sebab nun sukun bertemu nun. Nisa'in bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Asa ayyakuna bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Ayyakuna bacaan idhom bi gunnah sebab nun sukun bertemu ya. Kunna bacaan gunnah sebab nun tasydid. Khairam min ini bacaan idhom bi gunnah sebab fathah tanwin bertemu mim. Minhunna bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Hunna bacaan gunnah sebab nun tasydid. Wala talmizu anfusakum su'an ini bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Anfusakum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Kum wala bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Tanabazu bil alqab ini bacaan qalqalahnya qalqalah kubro sebab baknya matinya karena wakaf. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Al fusuku bacaan al qamariyah sebab al bertemu fa. Ba'dal iman ini bacaan atau bi'iyah sebab kasroh diikuti ya sukun. Wa malam bacaan idhom bil Wamalam bacaan idgham bila gunnah sebab nun sukun bertemu lam. Lam yatub bacaan idhar syafawi sebab nun sukun bertemu ya. Yatub bacaan qalqalah sugro sebab baknya mati asli. Faulaika bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Umudzolimun bacaan mad arid sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.